같이 기도하시겠습니다. Oremos juntos. 은혜와 사랑이 풍성하신 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre misericordioso, lleno de amor de la gracia, te damos gracias. 죄로 말미암아 심판받고 지옥에 갈 수밖에 없었던 불쌍한 저희 인생들을 구원해 주셔서 영원한 천국에 들어갈 수 있도록 도와주신 은혜 감사를 드립니다. Te damos gracias por haber salvado a nosotros que íbamos a entrar en el infierno por nuestros pecados y delitos y por habernos ayudado a entrar, poder entrar en el cielo. 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀에 순종하며 살기를 원합니다. Como tus hijos queremos vivir obedeciendo a tu palabra. 그러나 연약한 육신이 있기에 마귀에게 시험을 당하는 경우도 있는 줄 압니다. Pero sabemos que por lo que nosotros tenemos, nuestra carne débil, a veces dejamos tentados por Satanás. 마귀의 시험을 능히 이길 수 있는 힘을 주시기를 원합니다. Te pedimos que nos des la fuerza con la que podemos vencer contra las tentaciones de Satanás. 하나님의 자녀로서 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 우리 연약한 믿음을 도와주시기를 원합니다. Te pedimos que nos ayudes nuestra fe débil para poder vivir como tus hijos dignamente en este mundo. 오늘도 하나님 말씀을 듣는 가운데 자신을 말씀에 비춰보는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. El día de hoy también guíanos para que en lo que escuchemos la palabra podamos reflexionarnos a nosotros mismos. 그리고 오늘 참석하지 못하신 분들 가정 위에도 하나님께서 늘 은혜와 사랑으로 함께 해주시기를 원합니다. Siempre que estés con tu amor, con la gracia, con todos los hogares de los hermanos que no pudieron asistir el día de hoy. 오늘 모든 말씀의 시종 주 성령님께 의지합니다. El tiempo de toda la palabra del día de hoy te lo encomendamos al Espíritu Santo. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도하였습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 마태복음 6장 19절에서 21절입니다. Mateo capítulo 6, de versículo 19 a 22. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. 오늘은 나에게 보물이 무엇인가라는 주제로 말씀을 좀 상고해 보려고 합니다. El día de hoy vamos a escudriñar juntos la palabra con el título ¿Cuál sería mi tesoro? 오늘 이 시간 각자에게 나에게 보물이 무엇인가 이렇게 한번 깊이 생각해 보시길 바랍니다. Sería bueno que cada uno de ustedes también se preguntara a sí mismo y que pensara profundamente sobre cuál sería su tesoro. 내가 생각하는 보물이 무엇인가를 생각해 보면 마음을 어디에 두고 사는가 하는 것을 알 수 있습니다. Pensando cuál sería mi tesoro, eso depende de en dónde también se ha puesto mi corazón. 본 말씀에 보면 21절에 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 이렇게 말씀하셨습니다. Es porque al ver versículo 21 dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. 자신이 중요하게 생각하고 아끼고 소중히 여기는 것이 자신의 보물입니다. Si uno piensa que es algo muy importante y valioso, eso será su tesoro. 오늘 본문에서 말하는 보물은 무엇을 말하는 것일까요? ¿A qué se refiere el tesoro que habla la palabra principal de hoy? 보물은 단순한 의미로는 귀중한 물건을 뜻합니다. Claro, significado general sería que pues, el tesoro se refiere a una cosa o objeto que tiene valor. 국가적으로도 보존 가치가 있는 그런 보물을 국보로 지정해서 보존합니다. Nacionalmente también en un país si hay unos objetos que son muy importantes, los también escogen como tesoros nacionales y los conservan. 또한 개인적으로 보물하면
뭐 돈, 금, 은, 보석, 자식, 부모, 아내, 남편 뭐 이렇게 쭉 있을 겁니다. Personalmente, también cuando se les habla de tesoro, puede ser dinero, plata, oro, piedras preciosas, la familia, hijos, padre, hijos, esposo, esposa. 어떤 사람에게는 명예가 자신의 보물이기도 합니다. Para algunas personas, también su tesoro sería honor. 이것은 사람들이 이런 것을 보물처럼 귀하게 생각하고 있다는 것을 반증하는 것입니다. Eso quiere decir que las personas piensan, consideran todas estas cosas como su tesoro. 사람들은 자신의 잘못된 판단으로 자기가 보물처럼 여기는 돈을 잃거나 금은 보석을 잃고 귀중품을 잃고 명예를 잃으면 삶을 포기하려고 합니다. Cuando a las personas se les pierde su dinero, sus cosas materiales, su honor que pensaban como su tesoro, ya quieren quitar su vida. 돈이나 보석 또는 명예는 자신의 전부와도 같기 때문입니다. Es porque para esas personas el dinero, honor y las piedras preciosas son como si fuera toda su vida. 신앙생활하다 실족하는 분들도 대부분 많은 분들이 물질적인 문제로 실족되는 경우가 많습니다. En la vida cristiana también si hay algunos hermanos que tropiezan en el camino, la mayoría de ellos tropiezan por problemas de cosas materiales. 교회를 불평하고 교회를 비판하는 것도 물질적인 문제가 참 많습니다. Si se quejan contra la iglesia y le reclaman contra ella, en varias ocasiones también hacen por cuestión de las cosas materiales. 구원받은 사람들이 세상 사람들 같이 정말 귀중한 보물은 뒷전에 두고 세상적인 삶을 살고 있다면 되돌아봐야 합니다. Si los que han recibido la salvación están viviendo como otras personas del mundo, dándole la prioridad a las cosas materiales, deben reflexionarse a sí mismos. 오늘 본 말씀에 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동력이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질하느니라 이렇게 말씀하셨습니다. La palabra principal de hoy pone, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라고 권면합니다. Así nos exhorta diciendo que no se hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. 이렇게 말씀하는 이유가 본문에 뭐라고 말씀하셨죠? ¿Por qué razón dice esta palabra que es así? 19절 앞에 보면 너희를 위하여라고 말합니다. Versículo 19 dice, no os hagáis. 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라고 한 이유는 우리 자신을 위해서라고 말씀합니다. O sea, la razón por la que esta palabra nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, es para nosotros mismos. 땅에다 쌓아두면 좀과 동록이 해하고 도적이 구멍을 뚫고 도적질해 갑니다. Si nos hacemos tesoros en la tierra, si acumulamos tesoros en la tierra, luego la polilla y el orín, ladrones minan y luego nos van a hurtar. 그러나 하늘에 쌓아두면 좀과 동력이 해하지 못하고 도적도 구멍을 뚫고 도적질할 일을 못합니다. Pero al contrario, si los tenemos acumulados en el cielo, luego no va a haber polilla, ni orín, ni ladrones que vayan a minar. 보물을 하늘에 쌓아둔다는 것은 어떻게 한다는 것일까요? Entonces, ¿a qué se refiere acumular los tesoros en el cielo? 세상에서 보물이라고 하는 것들을 잘 활용해서 천국에서 돌려받을 수 있는 것으로 환원해 놓는 겁니다. Significa que hay que utilizar bien las cosas que se les llaman tesoros en este mundo, luego para que cambien por los tesoros verdaderos en el cielo. 누가복음 12장 21절 보겠습니다. Vamos a ver Lucas capítulo 12, versículo 21. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이와 같으니라 이런 말씀이 있어요. Dice la palabra, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. 어리석은 부자가 많은 돈을 모아서 이제는 더 이상 돈을 벌지 않고 그 번 돈을 창고에 쌓아두고 이제는 평안히 먹고 마시고 즐거워하자 이렇게 말을 했습니다. Un rico necio, después de haber juntado mucha riqueza y la tenía guardada también en el granero, en la bodega, y decía a sí mismo, pues come, bebe, regocíjate y reposa. 근데 하나님은 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네가 예비한 것이 네 것이 되겠느냐라고 말씀하셨어요. Pero Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?
그러면서 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부지치 못한 자가 이와 같으니라 이렇게 말씀하셨습니다. Y de ahí le dijo así, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. 자기만을 위해서 세상에 쌓아놓은 재물은 죽으면 끝입니다. El tesoro que tiene acumulado en este mundo para sí mismos, cuando mueran se les va a terminar. 여러분 죽으면 돈 한 푼 가져갈 수 있을까요? Cuando mueran ustedes, ¿creen que podrán llevar aunque sea un peso? 1페소도 못 갖고 갈까요? No podrán llevar ni un peso. 아무리 많은 물질을 쌓아놓아도 죽으면 아무 의미가 없습니다. Aunque tenga acumuladas muchas cosas materiales, cuando mueran no va a haber ningún sentido. 그러나 환원해서 천국에 쌓아놓은 보물은 천국에서 영원히 지속될 겁니다. Pero si tiene acumuladas cosas materiales que pueden reemplazar por los tesoros verdaderos en el cielo, esos van a durar para siempre. 세상 사람들이 생각하는 보물은 돈이나 보석뿐 아니라 시간, 생명 같은 것들입니다. Los tesoros que piensan los hombres del mundo son como el oro, el dinero, pero también el tiempo y la vida. 지금부터는 두 가지를 생각해 보려고 합니다. Desde ahora vamos a pensar dos cosas. 첫 번째는 세상 보물을 천국 보물로 환원하는 방법. La primera es la manera con la que nosotros podemos reemplazar los tesoros del mundo por los del cielo. 두 번째는 나에게 우리에게 우리 구원받은 성도들에게 진정한 보물은 과연 무엇인가? La segunda cosa sería cuál sería tesoro verdadero para los santos que hemos recibido la salvación. 이 두 가지를 생각해 보겠습니다. Vamos a pensar estas dos cosas. 먼저 세상 보물을 천국 보물로 환원하는 방법을 생각해 보겠습니다. Primero vamos a pensar acerca de la manera con la que podemos reemplazar los tesoros del mundo por los del cielo. 첫 번째로 돈이나 재물 같은 그런 보석 같은 재물입니다. Primero el dinero, las cosas materiales y las piedras preciosas. 돈이나 보석 즉 재물은 천국 보물로 환원하는 방법이 과연 무엇일까? ¿De qué manera creen que podemos reemplazar el dinero, las piedras preciosas, el oro por los tesoros del cielo? 몇 가지만 한번 생각해 보겠습니다. Vamos a pensar algunas cosas. 첫 번째는 선교입니다. Primero, a través de la misión extranjera. 시티 스터드, 그러면 진전 돌프 백작 이런 분들은요 자기 전 재산을 세계 복음을 전하는 일에 다 바쳤습니다. Los personajes como City Stout y Conde Tamechinjedrop son los que han invertido y han puesto toda su fortuna económica para la misión extranjera. 시티 스터드가 세계를 선교하기 위해서 만든 웹선교부의 영향으로 우리 교회가 생겨났습니다. Gracias también a la organización religiosa que se llama Web, creada por City Stout para la misión extranjera, también nuestra iglesia ha sido formada de esta manera. 만약에 시티 스터드가 없었다면 우리 교회가 이렇게 전 세계에 복음을 전하는 일을 하지 못했을 겁니다. Si no hubiera existido City Stout, este personaje tampoco hubiera sido formada nuestra iglesia para predicar este evangelio en todo el mundo. 여러분은 선교 헌금이나 또 선교에 참여하고 계십니까? ¿Ustedes también están participando en la ofrenda para la misión extranjera o en alguna ofrenda para alguna misión? 이번에 한국에서 선교팀이 왔습니다. Esta vez el equipo de misión de Corea ha venido a México. 한국은 예전에 비해서 아주 부유한 선진국이 되어 있지만 En comparación con lo de antes, ahora Corea del Sur, de donde venimos, es un país avanzado. 개개인의 삶 가운데 먹고 살기 위해서 살아가는 것은 예전과 똑같습니다. Pero al ver la vida personal de los coreanos también es igual que antes. También todos están bien ocupados para mantener su vida. 한국 교회 성도님들도 산파블로 교회 형제 자매들과 별반 다를 바가 없습니다. Los hermanos de las iglesias de Corea también son iguales a los de la iglesia San Pablo. 그러나 교회 건축을 위해서 일부의 생활비를 제외하고 전부를 몇 년간 헌금으로 작정하고 죽을 힘을 다해서 그걸 하나님께 서원한 것을 갚습니다. Pero los hermanos de Corea apartan un poco de sueldo para sí mismos y la mayoría de su sueldo también se lo entregan también para Dios, para construcción de la iglesia y para la misión extranjera, y tardando unos años también ellos cumplen su voto que han hecho delante de Dios. 그래서 224개 이상의 교회가 거의 대부분 자기 교회당을 우리의 힘으로 다 건축해서
가지고 있습니다. De esta manera, la mayoría de las iglesias nuestras que está en Corea, como 224 iglesias, ya tienen su propio edificio construido por su mismo esfuerzo y sacrificio. 더 나아가서 세계 헌금을 비롯하여 각종 특별 헌금을 할 기회가 아주 많습니다. No solo esto, también a ellos se les da mucha oportunidad con la que ellos necesitan dar la ofrenda para misión extranjera y para alguna ofrenda especial. 선교에 참여하는 분들이 물질적으로 풍족하고 돈이 많아서 오시는 것이 절대 아닙니다. Los que participan en la misión extranjera vienen acá porque tienen gran abundancia de dinero, es porque tienen mucho dinero, no es así. 어렵게 물질을 희생하고 시간을 희생해서 거의 2주 가까이 긴 시간을 선교에 함께 동참하고 참여합니다. Son los que difícilmente también sacrifican su tiempo y sus cosas materiales para participar en la misión extranjera casi durante 2 semanas. 왜 그럴까요? ¿Por qué creen que hacen así? 이런 것들이 이 세상에 있는 물질을 천국에 환원해서 쌓아놓는 방법이기 때문에 그렇습니다. Porque todo esto es la manera con la que ellos pueden reemplazar los tesoros que tienen en este mundo por los del cielo. 그리고 전도도 그렇습니다. Lo mismo pasa con la predicación. 전도할 분을 만나서 밥을 사주기도 합니다. A veces también van para ver a los invitados y les invitan a comer. 전도를 위해서 간절히 또 기도합니다. Para invitar a la palabra hacen oración ardientemente. 전도하는 분들과 동행해서 전도하는 일을 돕습니다. También apoyan y ayudan a otros hermanos que quieren predicar a sus invitados. 그리고 강사님들은 복음을 힘을 다해서 전합니다. Y los predicadores son los que les predican el evangelio con toda su fuerza. 이런 모든 것들은 이 세상에 있는 것들을 천국으로 환원하는 방법입니다. Todo esto es la manera con la que pueden reemplazar los tesoros que están en el mundo por los del cielo. 도움이 필요한 성도님들을 돕는 일도 이 세상 물질을 천국으로 환원하는 방법입니다. El hecho de que ayuden también a los hermanos que son necesitados es la manera con la que pueden reemplazar los tesoros de la tierra por los del cielo. 가난한 사람들에게 그들을 구제하는 일, 그것도 역시 같은 겁니다. Lo mismo pasa con hacer limosna para los pobres. 이런 것들의 물질을 사용하면 천국에서 상상할 수 없을 만큼 하나님께서 우리에게 돌려주실 겁니다. Si usan sus cosas materiales para esas obras, de verdad Dios les va a pagar más de lo que ustedes pueden imaginar en el cielo. 예수님께서는 불의의 제물로 친구를 사귀라라고 말씀하고 있습니다. Jesucristo dijo lo siguiente: ganad amigos por medio de riquezas injustas. 그러면 없어질 때에 저희가 영원한 촛으로 너를 영접하리라 이렇게 말씀하셨습니다. Para que cuando estas os falten, os reciban en las moradas eternas, así dice. 누가복음 16장 9절 보겠습니다. Vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 9. 내가 저에게 말하노니 불의의 제물로 친구를 사귀라. 그리하면 없어질 때 저희가 영원한 촛으로 너를 영접하리라. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. 여기서 불의의 제물은 부정직하게 얻은 제물 그런 의미가 아닙니다. En este caso, las riquezas injustas no se refieren al dinero obtenido de manera injusta. 하늘의 보화에 반대되는 의미의 세상 재물을 말합니다. En este caso, las riquezas injustas son la palabra opuesta de tesoro en el cielo. 하나님께서는 자신에게 주신 물질이 좋은 의미로 잘 쓰여져서 이 세상에 없어질 때 천국 가서 받을 수 있도록 환원해 놓으라고 말씀하고 있는 겁니다. Lo que Dios nos dice es que el dinero que Él nos ha permitido para tener en este mundo, para usar en este mundo, que lo usemos bien, luego para que sea reemplazado por los tesoros del cielo que jamás van a desaparecer. 친구를 사귀라는 말이 무슨 말일까? ¿A qué se refiere esta palabra que dice ganad amigos? 복음을 전해서 구원받게 하는 일입니다. Que les prediquen el evangelio para que se salven. 성도들을 돌아보는 일입니다. Que también consideren, ayuden a otros hermanos. 어려운 사람들을 구제하는 일입니다. Que hagan limosna a los necesitados. 누가복음 12장 33절 보겠습니다. Vamos a buscar Lucas capítulo 12, versículo 33. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 주머니를 만들라. 곧 하늘에 둔바
다함이 없는 보물이니 거기는 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 주머니를 만들라 이렇게 말씀하셨죠. Así dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. 천국에 쌓아놓은 보물은 낡아지지 않습니다. Los tesoros que tiene acumulados en el cielo jamás se van a envejecer, 도적이 훔쳐갈 수도 없습니다. ni ladrones vienen para hurtar. 마태복음 19장 21절도 보겠습니다. También vamos a ver Mateo capítulo 19, versículo 21. 마태복음 19장 21절입니다. Mateo capítulo 19, versículo 21. 예수께서 가라사대 내가 온전하고자 할진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 좇으라 하시니. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. 주님을 따른다고 하기 전에 내 소유를 다 팔아서 가난한 자에게 주라. 그러면 하늘에서 보화가 내게 있을 것이다 라고 이렇게 예수님 말씀하셨습니다. Antes de que le siga al Señor, lo que le dijo fue, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. 여기 없어질 때 아까 그 말씀을 하셨는데 Al ver la palabra anterior dice, cuando estas os falten, dice. 누가복음 16장 9절에 없어질 때 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라 이렇게 말씀하셨잖아요. Lucas capítulo 16, versículo 9, así dice, para que cuando estas os falten, os reciban en las moradas eternas, ¿verdad? 우리가 갖고 있는 세상 재물은요 언젠가는 없어집니다. Las cosas materiales que nosotros tenemos algún día nos van a faltar, o sea, desaparecer. 언제 없어지죠? ¿Cuándo creen que vayan a desaparecer? 아까 말씀드렸죠. Ya les dije, ¿no? 우리가 죽으면 아무 의미 없어요. Cuando muramos no va a haber ningún sentido. 우리가 아무리 많은 부를 쌓아놓는다고 해도 세상에 있을 때 부지 떠나고 나면 아무 의미 없습니다. Por mucho que nosotros tengamos acumulado mucho dinero, solamente sirve en lo que vivimos en este mundo. Cuando partamos de este mundo no va a haber ningún sentido. 평생 욕심만을 위해서 살다가 죽어서 하나님 앞에 갔을 때 정말 아무것도 없을 겁니다. En toda su vida han vivido para sí mismos y cuando mueran y estén de pie delante de Dios, de verdad no va a haber nada. 그렇지만 이 세상을 것을 천국의 보화로 바꿔놓으신 그런 분들은 영원한 처소로 하나님께서 영접하시고 모든 것을 갚아주실 겁니다. Pero a los que han reemplazado los tesoros del mundo por los del cielo, Dios seguramente los va a recibir en las moradas eternas y les va a pagar. 지극히 작다라고 하는 이 물질을 드리지 못한 사람이라면 큰 것을 맡길 수가 없습니다. Si son los que ni pueden entregarle a Dios cosas materiales que son tan pequeñas ante Dios, tampoco Dios les puede encargar alguna obra grande. 누가복음 16장 Lucas capítulo 16, 10에서 12절입니다. de versículo 10 a 12. 이거 같이 한번 읽어보겠습니다. 10절에서 12절. De versículo 10 a 12 leemos juntos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라 이렇게 말씀하셨죠? Así dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo más es injusto. 제가 알고 있는 어떤 집사님이 계십니다. Yo conozco a un diácono. 근데 그 집사님은 제가 네팔 선교 갈 때 광주 하순에 사시는 집사님인데
네팔 선교 갈 때 같이 선교를 같이 갔습니다. Es diácono a quien yo conocí cuando yo fui a la misión en un país llamado Nepal. Es un diácono que está en una iglesia que está en la ciudad Gwangju de Corea. 여수교회에 언니가 있는데 언니가 이제 선교를 간다고 하니까 자기도 같이 가겠다 그래가지고 같이 가셨어요. Tiene una hermana mayor en la iglesia Yosu, entonces cuando nos tocó ir al país Nepal por la misión extranjera, este diácono nos ha acompañado. 근데 그분이 평생을 교직생을 하다가 퇴직을 하셨고 또 미술을 전공해서 조각 같은 거 미술 작품들을 판매를 하면 돈을 많이 이렇게 벌 수 있는 그런 분입니다. Este diácono pues en toda su vida era maestro, profesor y ya estaba jubilado. Y también su carrera era arte, así que por las esculturas, también arte que él pues ha hecho, así vendía y ganaba mucho dinero. 우리 한국에 있는 갈릴리 수양관에 소망의 동산이라는데 거기 소망의 동산에 조각품을 만들어서 그걸 세운 그런 분입니다. En Centro de Retiro de Corea hay un huerto que se llama Huerto de la Esperanza y en este huerto también hay unas esculturas también y ese diácono es el que ha hecho esas esculturas. 근데 그분이 간증을 하는데 뭔 간증을 하냐면 자기는 죽을 때 자기의 모든 재산을 제로로 만드는 게 가장 원하는 거라고 말씀하셨어요. Pero este diácono ha dado el testimonio en una reunión como lo siguiente. Mi esperanza es que cuando yo me muera parta de este mundo, mi fortuna económica sea 0 peso. 죽기 전에 자기가 갖고 있던 모든 것들을 다 하나님께 환원하고 자기는 제로로 만들고 하나님께 소천하겠다라고 이야기했어요. Dice en su testimonio que antes de que muera quiere entregar toda su fortuna económica que ha ganado en este mundo para Dios, para la obra de Dios y que su cuenta bancaria tenga 0 peso y que vaya con Dios. 제가 그 간증을 들으면서 참 부끄러웠습니다. Cuando yo escuché su testimonio, de verdad a mí me dio mucha pena. 우리가 헌금에 참여하고 있지만 내 재산을 제로로 만들고 간다는 이야기는 제가 이렇게 하기가 쉽지가 않았습니다. Estamos participando también en la ofrenda y de la misión extranjera, pero no nos sería fácil que diéramos testimonio que nuestra cuenta bancaria tenga 0 peso. 여러분은 헌금에 참여하고 계십니까? ¿Ustedes están participando también en la ofrenda de la iglesia? 11조, 교회학교 후원 헌금, 세계 선교 헌금, 각종 회비들, 주일 식사비 이런 거 혹시 헌금하고 계십니까? Sea diezmo, sea también la ofrenda para la misión, la ofrenda dominical, también la ofrenda también para otras reuniones, ¿a poco están participando? 교회 많은 성도들이 모여 뭐를 하기 위해서는 돈이 필요합니다. Cuando se reúnen muchos santos en la iglesia y quieren hacer algo, también se les necesita dinero. 그 돈은 누가 감당할까요? Entonces, ¿quién se encargará de ese dinero? 우리가 함께 해야 됩니다. Nosotros debemos hacer juntos, 누가 해결해 주는 게 아닙니다. no que alguien vaya a resolver este problema. 여러분 어려울수록 헌금에 힘껏 참여해야 돼요. Cuando se encuentra en el momento difícil es cuando tienen que participar más en la ofrenda. 그러면 하나님께서 더 많은 물질을 주십니다. Si es así, luego Dios les añadirá todavía más cosas materiales. 마게도니아 성도님들은 극한 가난이 오히려 풍성한 연보를 넘치게 했다라고 말합니다. Dice la palabra que los hermanos de las iglesias de Macedonia, en el medio de gran pobreza, abundaron también, así tuvieron la gran abundancia, dice. 예루살렘 교회가 강한 핍박으로 어렵다는 소식을 듣고 주변에 있는 교회들이 좀 도와주자라고 했을 때요. 이 마게도니아 교회 성도들은 아주 가난했는데 극한 가난 가운데도 아주 풍성한 연보를 했다라고 말하고 있습니다. Dice la palabra que escuchando la noticia de que la iglesia de Jerusalén estaba bien sufrida por la persecución de los demás, cuando se les ofreció, recomendó que ofrendaran, a pesar de que los hermanos de las iglesias de Macedonia estaban en gran pobreza, ellos abundaron para participar en la ofrenda. 고린도후서 8장 1절에서 5절을 보겠습니다. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 8, de versículo 1 a 5. 형제들아, 이 한번 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 2절에 마게도냐 성도님들은 많은 환난과 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치게 했다 말씀했습니다. Al ver versículo 2 dice, las iglesias de Macedonia, estando en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 그리고 힘대로 할 뿐 아니라 힘에 지나도록 자원해서 헌금을 했다라고 말합니다. Y también han dado la ofrenda conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, todavía más. 참 이해가지 않는 말이잖아요. Es la palabra que no nos deja entender. 헌금하시는 분들 보면요, 부자들이 헌금 많이 할 것 같죠. Al ver a los que ofrendan, parece que los ricos van a ofrendar mucho, ¿verdad? 그러지 않는 경우가 많습니다. Pero en muchas ocasiones no es así. 오히려 가난한 분들이 헌금을 정말 힘껏 하시는 분들이 많습니다. Más bien de entre los hermanos pobres hay algunos que también se esfuerzan a ofrendar. 마치 과부의 두랩돈처럼 생활비 전부를 드리는 그런 분들이 아주 많습니다. Como dos blancas de la viuda, hay muchos hermanos que también así dan todo lo de su dinero. 헌금은 돈이 많아서 하는 것이 아닙니다. En cuanto a la ofrenda, la dan no porque tengan mucho dinero, 자신의 형편에 맞게 수입이 적으면 적은 대로, 많으면 많은 대로 형편에 맞게 되는 겁니다. dependiendo de su situación económica. Si tienen mucho sueldo, también pueden dar más. Si tienen poco sueldo, también pueden dar poco, así. 헌금은 자신을 주님께 드린 사람이 하는 겁니다. La ofrenda es la que los que se dan a sí mismos al Señor hacen. 이 5절을 보시면요. Al ver versículo 5, 우리의 바라던 것뿐 아니라 저희가 먼저 자신을 주께 드리고 또 하나님의 뜻을 조차 우리에게 주었도다. dice, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 하나님의 뜻에 따라서 헌금을 하기 위해서는요, 자신이 드려져야 돼요. Si quieren también dar la ofrenda para la voluntad de Dios, primero deben darse a sí mismos. 로마서 12장 1절에 보면 정말 진정한 예배는요, 자신을 전부를 드리는 거라고 말씀합니다. Al ver Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que el culto verdadero es que se entreguen a sí mismos verdaderamente al Señor. 한번 생각해 보셔요. Piensen ustedes, 우리 구원받은 우리는요, 이제 더 이상 우리 것이 아닙니다. nosotros que hemos recibido la salvación ya no somos de nosotros mismos. 내가 갖고 있는 모든 물질 내 것입니까? Todas las cosas materiales que nosotros tenemos, ¿a poco son de nosotros? 나에게 있는 생명이 내 것입니까? La vida que tenemos, ¿a poco es nuestra? 하나님이 십자가에서 예수님을 통해서 우리의 죄값을 해결할 때 우리는 죽었습니다. Cuando Dios ha quitado nuestros pecados para siempre sobre la cruz, nosotros ya morimos. 그리고 우리가 새로운 피조물로 새로 태어났습니다. Y ya nacimos de nuevo como nuevas criaturas. 그래서 구원받은 성도들은 더 이상 자기 자신이 자기 것이 아니라 자기 재물이 자기 것이 아니라 다 주님 것입니다. Así que los santos que han recibido la salvación ya no son de sí mismos, todo lo que tienen también ya no es suyo, sino de Dios. 11조는 내 것을 주님께 드리는 게 아니고 주님 것 중에 10 중에 10분의 1을 드리는 것입니다. El diezmo no es dar uno de 10 que es mío, sino es dar uno de 10 que es de Dios. 생각을 그렇게 하면요. 와, 하나님 거 10 중에 9번 내가 취하고 10분의 1만 드리는 거니 얼마나 감사하겠습니까? Si piensan de esta manera, si todo lo de 10 es del Señor, pero Dios pues me ha dado 9 del Señor, solamente me pide que uno del Señor. ¿Cuán estamos agradecidos? 헌금을 왜 못하냐면요. 다 자기 거라고 생각하니까 그래요. ¿Saben por qué no puede ofrendar? Porque piensan que todo lo que tiene es suyo, por eso. 왜 내 것을 하나님이 달라 그래? Es mío, porque Dios me pide que se lo dé. 그런 생각을 하면 인색해집니다. Si piensan de esta manera, luego se hacen mezquinos. 내 생명까지도 하나님 것인데 내 물질은 당연히 하나님 것이 아니겠습니까? Hasta mi vida es de Dios. ¿Cuánto más sería entonces mis cosas materiales? ¿No es así? 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 말합니다. La Biblia dice que no pueden servir a Dios a las riquezas a la vez. 누가복음 16장 13절입니다. Vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 13.
집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 하나님과 재물 중 하나를 택해야 됩니다. Entre Dios y las riquezas hay que escoger uno de los dos. 그런 자의 삶이 안정적이고 분요함이 없습니다. Entonces, si escogen a Dios, son los que van a tener la vida estable. 하나님께 모든 것을 드린다는 마음으로 살면요, 하나님은 계속 우리에게 더 좋은 것으로 충만하게 채워주십니다. Si viven con el corazón de querer darle todo lo que tienen a Dios, Dios es el que todavía les va a llenar más de las cosas más buenas. 우리가 드린 것의 몇 배를 하나님은 더 축복해 주시고 더 많은 물질을 하나님이 더 허락하십니다. Dios es el que nos puede bendecir, nos puede dar también cosas materiales todavía unas veces más de lo que nosotros le hemos dado. 두 사이에 양다리를 걸치고 있으면 항상 갈등하고 평안이 없을 것입니다. Si un pie pone en un lugar, si otro pie pone en otro lugar, siempre no va a haber tranquilidad en su vida, siempre serán muy inquietos. 두 번째는 이제 시간이 어떻게 보면 보물이라고 말씀드렸죠. La segunda cosa es que el tiempo puede ser tesoro. 자신에게 주어진 남은 시간을 들여 주님을 위해 살아간다면 이것이 또한 보물을 하늘에 쌓아두는 그런 방법이라고 할 수 있습니다. Se puede decir que si le entregan el tiempo restante que tienen en su vida y le entregan a Dios, esto es la manera de reemplazar el tesoro del mundo por lo del cielo. 시간은 금이다라는 말이 있습니다. Hay un dicho, el tiempo es el oro. Time is money라고 말하죠. Time is money. 시간을 내서 성경을 부지런히 읽는 것도 천국의 보물을 쌓는 것. Si leen diligentemente invirtiendo el tiempo para leer la Biblia, esto es también acumular el tesoro en el cielo. 시간을 내서 정기적으로 성도들을 위해서 우리 선교사님들을 위해서 그리고 전도할 분을 위해서 기도하는 것도 천국에 환원하는 방법입니다. Hacer la oración por los hermanos, por los misioneros, también por los invitados, es la manera de reemplazar el tesoro de la tierra por el del cielo. 어떤 교회에서 봉사가 있다고 할 때 자기가 시간을 내서 빼기 어려운 시간을 내서 와서 함께 주님의 일에 동참하고 봉사하는 것도 이거 천국의 상급을 쌓는 것입니다. Cuando se les anuncia que hay algún servicio en la iglesia, aunque estén bien ocupados, si apartan también su tiempo para venir a la iglesia y hacer servicio, esto es la manera de reemplazar el tesoro del mundo por el del cielo. 어떤 사람에게는 시간이 돈이나 보석보다 더 귀하기도 합니다. Para algunas personas, de verdad, el tiempo puede ser todavía más valioso que el dinero y las piedras preciosas. 여러분 빌 게이츠를 아십니까? ¿Ustedes también conocen de Bill Gates? 네. 그 윈도우라는 이 운영 체계를 만든 마이크로소프트사의 회장입니다. El director de la empresa llamada Microsoft de Windows. 세계에서 뭐 가장 부자에 올라갔다 내려갔다 할 정도로 100조의 돈을 갖고 있는 부자입니다. Es uno de los más ricos del mundo, es el que también tiene su fortuna económica aproximadamente 1 billón de pesos mexicanos. 이분의 1초 수입이 얼마인지 아세요? ¿Sabe en un segundo cuánto gana este hombre Bill Gates? En un segundo. 몇 년 전에 하버드 대학 교수가 계산을 해봤더니 1초에 150달러, 페소로 말하면 2,500페소입니다. Hace unos años, un profesor de la Universidad Harvard de Estados Unidos ha hecho la investigación, ha calculado, en un segundo este hombre Bill Gates gana $150, cambiando en pesos mexicanos 2.500 pesos mexicanos en un segundo. 1분이면 144,670페소입니다. En un minuto gana 144.670 pesos. 1시간이면 868만 페소입니다. En una hora gana este hombre 8.680.000 pesos. 이 빌 게이츠가 하루에 버는 돈이 2억 812만 페소입니다. También el dinero que Bill Gates gana en un solo día es de 2.812.000 pesos mexicanos. 한 달에 버는 돈이 63억 4,517만 페소입니다. También en un mes este hombre gana 630 millones de pesos.
1년에 370억 페소 이상을 봅니다. También en un año él gana más de 380.000 millones de pesos. 그래서 우스갯소리로 빌 게이츠가 길을 가다가 100불, 1681 페소가 떨어졌는 것을 줍는 것은 안 줍는 게 더 낫다 이렇게 말합니다. Por eso, para que la gente se ría, hay un dicho. Cuando Bill Gates está en el camino, si ve que un billete de $100 está tirado, es mejor que no lo recoja. 어떤 사람에게는 이렇게 시간이 돈입니다. Para algunas personas, así el tiempo es dinero. 이 귀한 시간을 주님께 드린다면 이것이 가치가 대단할 겁니다. Si le pudiera entregar este tiempo al Señor, de verdad, este valor sería muy grande. 여러분은 하루 중에 얼마의 시간을 주님을 위해서 드립니까? En un día, ¿cuántas horas ustedes le entregan al Señor? 얼마의 시간 기도를 하고 성경을 읽고 전도하는 일에 시간을 내고 있습니까? ¿Por cuánto tiempo ustedes leen la Biblia, hacen la oración, invierten su tiempo para invitar a las almas? 1년 동안 여러분들이 한 영혼을 건진다면 빌 게이츠가 1년 버는 수입 730억 페소보다 더 가치가 있을 겁니다. Si ustedes pudieran salvar a un alma solamente en un año, eso todavía tendría mucho más valor que el de toda la riqueza económica de Bill Gates, 73.000 millones de pesos todavía, más que 우리가 este. 한 영혼을 건지는 것이 이렇게 어마어마한 소중한 것입니다. Así el hecho de que salvemos a un alma es tan valioso. 주님께서 명하신 말씀을 이루는 일에 함께 마음을 두고 봉사하고 희생하는 시간은 매우 귀중한 보석 같은 것입니다. El tiempo de unir nuestro corazón para hacer la obra de Dios y para predicar la palabra sería el tiempo muy valioso y precioso. 노아는 긴 시간 동안 120년 가까이를 하나님과 동행하면서 근 80년 가까이를 한 번도 만들어 보지 못한 방주를 만들라는 말씀 그대로 다 행함으로 실행했습니다. Noé, tardando pues casi 120 años, tantos años, durante aproximadamente 80 años, estuvo practicando y poniendo en obra la palabra de Dios, quien le había dicho que construyese el arca. 그 결과 홍수 가운데 온 가족을 구원했습니다. Por la conclusión de esto, cuando hubo diluvio, pudo salvar a toda su familia. 한 번도 해보지 않은 일을 말씀하신 그대로 다 준행했다고 말합니다. Es algo que jamás había hecho en su vida, pero la Biblia dice que tal como Dios le había dicho, él hizo todo. 에녹은 300년이라는 긴 시간 동안 하나님과 동행했다고 말씀하고 있습니다. Dice la palabra que Enoc es el que caminó con Dios por tantos años, durante 300 años. 그래서 죽음을 보지 않고 하나님께 들림을 당했습니다. Así que sin haber visto la muerte fue traspuesto por Dios. 우리도 귀한 시간을 주님의 뜻을 이루는 일에 드려야 합니다. Nosotros también debemos entregar nuestro tiempo tan valioso al Señor para cumplir su obra. 우리에게 앞으로 주어진 시간은 얼마일지 우리는 알 수 없습니다. No sabemos por cuántos tiempo y horas se nos vayan a dar en adelante. 이 자리에 계신 분 중에 이제 내년에 얼굴을 보지 못할 분이 있을 수도 있습니다. De entre los que están presentes en este lugar, puede que el próximo año ya no volvamos a verlos. 이번에 선교 왔을 때요, 어떤 한 성도님이 소천하셨어요. Esta vez que nosotros estamos en la misión en Corea, se nos murió un santo de la iglesia. 건강에 아무 이상이 없이 건강했던 분입니다. Este santo, este hermano, no tenía ninguna salud pues mala, estaba bien sano. 우리 교회 전도사님 한 분의 장인 어른이십니다. El que pues falleció es el suegro de un misionero que está en nuestra iglesia. 그런데 갑자기 문제가 생겨서 병원에 갔는데 3시간 만에 돌아가셨어요. Pero de repente sucedió algo en su pues salud, así que lo llevaron al hospital, pero en 3 horas ha fallecido. 모든 성도님들이 너무나 충격적이었어요. Todos los hermanos de nuestra iglesia se quedaron muy impactados. 아무 병도 없고 아주 건강했던 분이었거든요. No tenía ninguna enfermedad, estaba bien sano. 여러분 지금 젊고 건강하다고 해서요. 앞으로 뭐 오래오래 살 거라고 생각을 하시는데 그거 보장 못 합니다. A pesar de que ustedes ahora estén sanos y también pues sean jóvenes, pues no vayan a también pensar que van a vivir por muchos años. 그래서 우리에게 얼마의 시간이 있는지 모르지만 그 시간을 소중히 여기고 그 시간을 들여서 주님의 일을 하는데 많은 시간을 써야 돼요. No sabemos por cuántos años nos hayan quedado, pero hay que invertir entonces cada tiempo para hacer la obra de Dios y cumplir su voluntad.
그리고 우리에게 아주 중요한 보석 같은 게 또 생명입니다. Y que más también nuestra vida, la que tenemos, es muy valiosa como la piedra preciosa. 우리 이 복음을 전하고 복음을 지키기 위해서 순교한 믿음의 선진들이 많습니다. Para predicar este evangelio y también para anunciarlo, ha habido muchos personajes de la fe que han muerto de martirio. 복음을 위해서 자기 목숨을 드리는 것 또한 하늘의 보물을 쌓아두는 그런 방법이라고 할 수가 있습니다. Se puede decir que entregar su vida también para predicar evangelio es la manera con la que puede reemplazar el tesoro del mundo por el del cielo. 브리스길라와 아굴라 이 부부는 사도 바울이 복음을 전한 일을 위해서 자기 목이라도 내놨다 이렇게 말했습니다. Dice la palabra que el matrimonio llamado Priscila y Aquila eran los que hasta expusieron su vida para predicar evangelio juntos con apóstol Pablo. 아마 천국에 가서 많은 상급을 받을 겁니다. Seguramente ellos ya han de haber obtenido mucho galardón en el cielo. 존 폭스라는 사람이 쓴 순교사라는 책이 있습니다. Hay un personaje llamado John Fox quien ha escrito la historia de martirio. 혹시 읽어보셨나요? No sé si hayan leído algunos de ustedes este libro. 수많은 믿음의 선진들의 그 순교의 기록이 있습니다. Este libro habla de la historia de muchos personajes de la fe que han muerto de martirio. 이들이 받은 핍박은요 상상을 초월합니다. La persecución que ellos han recibido es todavía más de lo que podemos imaginar. 히브리서 7장 36절 38절 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos capítulo 7, 11, versículo 36 y 38. 이것도 같이 읽겠습니다. También leemos juntos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 여기에 표현된 이런 핍박과 환난, 만약에 우리가 당한다면 어떨까요? Estas persecuciones, tribulaciones que están escritas, si nosotros pudiéramos recibir, ¿cómo sería? 믿음의 선진들이 실제 복음을 전하면서 경험한 사실을 여기다 기록해 놓은 겁니다. Aquí está escrito el hecho de que realmente los personajes de la fe hayan recibido por haber predicado el evangelio. 스데반은 돌에 맞아 죽었습니다. Esteban murió apedreado. 참수당한 요한 사도가 있습니다. También apóstol Juan decapitado. 십자가에 매달리고 십자가의 두 끝을 가로로 땅에 속에 묻어 순교당한 안드레가 있습니다. También André, quien fue sacrificado en la cruz, pero también sepultado la mitad de la cruz y así murió de martirio. 정상적으로 십자가에 매달리는 것도 너무나 주님께 죄송하다 그래서 거꾸로 십자가에 매달려 죽은 베드로가 있습니다. El apóstol Pedro también, quien no quiso pues, ser crucificado como Jesucristo, porque le dijo que le daba pena, así que murió en la cruz, pero al revés. 로마에서 참수당한 바울이 있습니다. Y Pablo también, quien fue decapitado en Roma. 우상 숭배하는 것을 지적했다고 곤봉에 맞아서 죽은 디모데가 있습니다. Timoteo también, quien murió de martirio golpeado por los palos por haber también reclamado contra la idolatría. 로마 도미티아누스 황제 치세하에서 다윗의 혈통은 모두 죽여버려라 하는 명령을 내렸습니다. En el tiempo del emperador llamado Domitianos del Imperio Romano, se les dio un edicto de que mataran a todos los descendientes de la genealogía de David. 이 기간 동안에 불에 지지고 태우고 채찍에 맞고 돌에 때려 맞고 목매 달리고 어마어마한 핍박을 당했습니다. Durante este tiempo los cristianos también han muerto también de martirio, quemados, golpeados, también crucificados al revés y así también aserrados. 로마 황제 치세하에서 수많은 그리스도인들이 맹수에게 찢겨서 순교당하고 화형을 당했습니다. En el tiempo de emperadores del Imperio Romano, muchos también cristianos han muerto, así siendo la comida de las fieras, así rasgados por las fieras y los animales.
안디옥 교회의 감독이었던 igna티우스는 몹시 채찍을 당한 뒤에 두 손을 강제로 불을 쥐게 하고 옆구리에는 기름을 적신 종이를 넣어서 불을 질러버렸습니다. En caso de Ignatius, quien era supervisor de la iglesia Antioquía, pues hicieron que él agarrara unos palos, pero bien hervidos, quemados, y también a su costado también le echaron pues lo caliente, así para que muriera quemado. 그런 뒤에 뜨겁게 달군 가위로 그의 살을 다 찢어내고 나중에는 맹수에게 던져버렸습니다. Y después con las tijeras también hervidas, quemadas, así rompieron, rasgaron todo su cuerpo y su cuerpo así rasgado se lo echaron a las fieras para su comida. 이런 믿음의 선진들의 순교는요. 아마 천국에 가면 어마어마한 상급으로 쌓였을 거라고 생각합니다. Seguramente este martirio de los personajes de la fe que ellos tuvieron se ha convertido en un galardón tan grande en el cielo. 주님 재림이 가까워진 이때 우리는 말씀을 배우고 알고 있는 것들을 얼마나 실천하고 살아가고 있는지 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. En este tiempo en que está muy cerca la segunda venida del Señor Jesucristo, es necesario que pensemos sobre qué tanto estamos también cumpliendo, poniendo en práctica las palabras que hemos aprendido. 지금까지 세상에 있는 것들을 천국에 환원하는 방법을 생각해 봤습니다. Hasta ahorita hemos aprendido acerca de las maneras con las que podemos reemplazar las cosas del mundo por los del cielo. 지금부터는 구원받은 성도들에게 보물이 무엇이냐 한번 생각해 보겠습니다. Desde ahora vamos a pensar acerca de cuál sería el tesoro para los santos que han recibido la salvación. 여러분들 구원받은 성도에게 어떤 게 보물일까요? ¿Cuál creen que sea el tesoro para los santos que han recibido la salvación? 많은 것들이 있을 겁니다. Tendría muchos tesoros, ¿no? 저는 세 가지를 들으라 그러면 첫 번째 복음입니다. Si me dijeran tres tesoros, para mí el primero sería Evangelio. 두 번째는 여러분 앞에 있는 성경은 보물입니다. Segundo sería la Biblia que está puesta enfrente de ustedes. 그리고 우리가 구원받고 우리와 함께 성도들이 모이는 이 교회는 보물입니다. Y la tercera cosa, como el cielo, sería esta iglesia en la que los santos que han recibido la salvación están reunidos juntos. 저는 암만 생각해도 이 세 가지 외에 우리 성도들에게 보물이 생각이 나지 않습니다. Por mucho que yo piense, no puede haber ningún tesoro, además de estas tres cosas que les acabo de decir para los santos. 복음은 우리 시대에 가장 중요한 필요한 필수적인 것입니다. Evangelio es lo más necesario, eficiente para nuestro tiempo. 우리가 생명을 유지하기 위해서는 어떤 별미가 필요한 게 아니고 주식이 필요합니다. Para mantener nuestra vida, no que necesitemos comer una comida especial, sino la comida principal. 이 태양빛이 우리가 생존하는데 필수적인 것과 마찬가지입니다. Así como la luz del sol es lo más necesario para que mantengamos la vida en este mundo. 우리가 구원받고 나서 생각해 보면 정말 우리에게 가장 필요한 것이 복음이었다는 것을 알게 됩니다. Ahora que somos salvos, si nos ponemos a pensar, lo que podemos saber es que lo más necesario para nosotros fue Evangelio. 만약에 우리에게 복음이 없었다면 우리의 인생은 허망하고 무의미했을 겁니다. Si no hubiéramos tenido el Evangelio, nuestra vida de verdad hubiera sido muy vana. 복음이 무엇입니까? ¿Qué creen que es el Evangelio? 복된 소리입니다. Es la buena noticia. 예수님이 이 땅에 육신을 입고 오셔서 십자가에 피 흘려 돌아가심으로 우리의 모든 죄값을 영원히 갚아주셨다는 그 기쁜 소식입니다. Es la buena noticia de que el Señor Jesucristo fue hecho carne y vino al mundo para quitar todos nuestros pecados. 하나님께서 미리 약속을 하시고 약속을 이루시기 위해서 아들을 보내셨습니다. Dios nos había prometido de antemano y para cumplir la promesa ha enviado a su Hijo. 성경대로 오셔서 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하셨습니다. Conforme a las Escrituras vino al mundo, conforme a las Escrituras también ha muerto, conforme a ellas ha resucitado. 그 모든 것들은 우리를 위해서입니다. Todo esto fue para nosotros. 로마서 4장 25절 보겠습니다. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 25. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 이 복음의 핵심은 예수님의 죽으심과 부활하심입니다. El punto principal del Evangelio es la muerte y la resurrección de Jesús.
구원받았다고 하는데 간증 가운데 예수님의 십자가의 은혜가 나오지 않는다면 그건 가짜라고 생각합니다. Dicen que han recibido la salvación por sus labios, pero si en su testimonio no hablan nada de la gracia de la cruz del Señor Jesucristo, seguramente sería falso. 예수님이 십자가에 돌아가신 것은 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 됐다라고 말합니다. Dice la palabra, el hecho de que el Señor Jesucristo haya sido entregado era por nuestras transgresiones. 그리고 우리를 의롭다 하심을 위하여 부활하시고 살아나셨다고 말합니다. Y dice, resucitado para nuestra justificación. 이 복음은 우리에게 가장 중요한 보물이고 이 보물을 알지 못하는 사람들에게 전해드려야 됩니다. Este evangelio es el tesoro más importante, valioso, y a los que no conocen hay que predicarles y anunciarles. 우찌무라 간주는 교회는 심령상의 죄인을 구원하는 장소이자 국내외 사람들 간에 교제를 돕고 자선 사업을 하는 그런 장소가 아니라고 말합니다. Pues Uchimura Kanjo dijo lo siguiente, la iglesia es el lugar donde salvan a los pecadores que tienen corazón, espíritu quebrantado. No es un lugar en donde hacen el negocio de hacer la limosna para ayudar a los pobres. 선교를 가서 사람들이 복음을 전하지 않고요. 뭐 물질적인 것들을 도와주고 뭐 옷을 주고 우물을 파주고 그런 거 하고 선교하고 왔다고 이야기합니다. Algunos después de ir a una misión extranjera, en lugar de predicar pues evangelio, les apoyan, ayuda económicamente, también hacen algunas obras pues para ellos mismos y después regresando dicen que han tenido buena misión extranjera. 어려운 사람을 도와주는 것도 중요하지만 그분들에게 이 예수님의 십자가의 은혜를 이 복음을 전해주는 것이 가장 중요한 교회의 사명이라는 걸 잊지 말아야 됩니다. Claro, es importante ayudar también a la gente pobre, a los necesitados, pero la misión más grande de la iglesia es que prediquen este evangelio a las almas perdidas. No hay que olvidarse de esta misión. 오늘날 개신교회에 복음이 사라지고 있습니다. Hoy en día en las iglesias cristianas se les está quitando el evangelio. 사라진 자리에 구제, 자선, 치병, 방언, 무슨 안수치료, 통성기도 이런 것들이 다 차지하고 있습니다. Ha desaparecido el evangelio. En lugar de evangelio, hoy en día en las iglesias hay estas cosas como hablar en lengua, hacer limosna, curación también, hacer confesar y clamar a Dios en voz alta, todo esto. 복음의 핵심인 그리스도 안에 모든 보화가 감춰 있는데 이 귀중한 보화는 뒷전으로 밀어놓고 En el evangelio, todo lo valioso, el punto principal de Cristo está escondido, pero lo pone a un lado. 인간의 사상과 철학과 인본주의가 지배하고 있습니다. Lo hacen a un lado y en lugar de esto, pues ellos lo que hablan es hablar de la ideología y la filosofía. 골로새서 2장 2절에 3절 보겠습니다. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. 찾기 어려운 분들은 앞에 보셔도 됩니다. Para los que no pueden buscar rápido, pueden ver la pantalla. 이는 저희로 마음의 안위를 받고 사랑 안에서 연합하여 원만한 이해의 모든 부에 이르러 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이라. 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어 있느니라. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 구원받지 못한 사람들에게는 이 예수님이 비밀입니다. Para los que no han recibido la salvación, Jesús es el misterio. 예수님 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어 있습니다. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 우리는 그 보화를 찾은 사람입니다. Somos los que ya hemos encontrado estos tesoros. 근데 우리 주변에 아직도 이 보화를 찾지 못하고 방황하는 사람들이 너무 많잖아요. Pero a nuestro alrededor todavía hay tantas personas que viven vagando sin haber encontrado este evangelio, estos tesoros. 그들에게 이 복음을 전할 책임이 우리에게 있는 겁니다. Así que tenemos esta gran responsabilidad de anunciarles este evangelio a ellos. 그리고 복음을 변질시키지 않도록 지키고 보존하는 것도 우리에게 책임이 있는 겁니다. Y también otra responsabilidad nuestra es que no sea pervertido, no cambie este evangelio, sino que lo conservemos. 복음은 우리에게 보화입니다. Evangelio es tesoro para nosotros. 두 번째 성경이 보화라고 했습니다. Segundo, les dije que la Biblia era tesoro. 성경은 우리의 보물 중에 보물입니다. La Biblia es el tesoro de los tesoros.
어머니가 링컨 대통령에게 물려준 성경은 보물이었습니다. La Biblia que le heredó la madre a su hijo llamado Lincoln, presidente Lincoln, era tesoro. 링컨의 어머니는 매우 가난해서 물려줄 유산이 없었습니다. La madre del presidente Lincoln era muy pobre, así que no tenía herencia para dársela. 눈을 감으면서 아들 링컨에게 유일하게 물려준 것이 낡은 손때 묻은 헤어진 성경 한 권이었습니다. Cerrando sus ojos, la única herencia que se la heredó a su hijo, presidente Lincoln, era la Biblia que estaba vieja por mucho uso. 그러나 링컨은 어머님이 물려준 성경 한 권 때문에 미국의 대통령이 되었다라고 말합니다. Pero se dice que Lincoln, por una sola Biblia que su madre le heredó, pudo ser hasta presidente de Estados Unidos. 미국 사람들이 가장 존경하는 대통령이 될 수 있었던 것도 어머니가 물려준 이 성경 때문이다라고 말합니다. Se dice que la razón por la que pudo ser el presidente a quien los estadounidenses le respetan más fue por la Biblia que su madre le había heredado. 링컨은 성경은 하나님이 인간에게 주신 선물 중에 가장 고귀한 선물이다라고 말합니다. Lincoln dijo lo siguiente: la Biblia es el tesoro más valioso precio de todos los tesoros que Dios les ha dado a los humanos. 성경은 최고의 보물입니다. La Biblia es el mejor tesoro. 하이네는 성경은 인류의 약상자다 이렇게 말합니다. Jaime dijo lo siguiente: la Biblia es la caja de adoquín para los humanos. 성경을 통해서 우리의 마음을 치유받을 수 있고 위로를 받을 수가 있습니다. O sea, a través de la Biblia nuestro corazón puede ser curado y consolado. 드와이트라는 사람은 성경은 희망의 창문이다. 그 창문을 통하여 우리는 영원한 세계를 바라본다라고 말했어요. Un hombre llamado Dwight dijo lo siguiente: la Biblia es la ventana de la esperanza por la cual nosotros miramos el mundo eterno. 디모데전서 4장 13절 보겠습니다. Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 13. 내가 이를 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 창념하라. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 창념하라는 말씀은 전념하라는 말입니다. Ocúpate, esfuérzate. 읽는 것, 권하는 것, 가르치는 것을 아주 전념하라 이렇게 말하는 겁니다. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, en leer y en escuchar. 여러분 말씀을 많이 읽고 마음속에 말씀을 많이 간직하면요. 그 말씀이 우리의 모든 삶을 지배합니다. Si ustedes leen mucha palabra y la guardan en su corazón, toda esta palabra que está en su corazón va a gobernar su vida. 섹스피어는 이런 말을 했습니다. Shakespeare dijo lo siguiente: 악마는 먼지가 앉아 있는 성경은 무서워하지 않는다. al diablo, Satanás, no le da miedo ver la Biblia sobre la cual el polvo ya está. 성경이 보물인 것은 성경을 읽고 그걸 통해서 우리가 많은 유익이 있기 때문에 보물인 겁니다. La razón por la que la Biblia es tesoro es porque nos da mucha enseñanza, lección por estar leyendo. 여러분 항상 성경을 갖고 다니시면서 읽고 묵상하십니까? Ustedes siempre traen la Biblia y la leen, también escudriñan en ella. 성경은 예배할 때 그냥 사용하는 도구가 아닙니다. La Biblia no es un instrumento que traen y usan solo para servicio. 우리가 읽고 힘을 얻을 수 있는 그 성경이 진짜 보물이 되는 겁니다. De verdad, la Biblia es nuestro tesoro cuando la leemos y cuando también la recibimos como nuestra fuerza. 미국의 빌리 그레함 목사는 우리들의 모든 범민의 95%는 성경을 읽지 않는 데서 생겨나는 것이다라고 말합니다. Un pastor llamado Billy Graham de Estados Unidos dijo lo siguiente: la mayoría, el 90% de todo nuestro afán, la preocupación, viene por no leer la Biblia. 영국의 유명한 복음 전도자인 로제트라는 사람이 있습니다. Hubo un predicador también llamado Loget, quien era muy famoso de Inglaterra. 그 사람이 이렇게 말한 적이 있습니다. Dijo lo siguiente: 어느 날 성경을 펼쳤더니 전체가 다 하얗게 글씨가 사라진 겁니다. Cuando un día abrí la Biblia, pues solamente yo veía las hojas blancas nada más. 여러분 이렇게 열면은 글씨가 있잖아요. Al leer la Biblia, pues ahí vienen las letras, ¿no? Negras. 평일 글씨가 하나도 안 보이는 겁니다. Pero un día, pues desaparecían todas estas letras. 깜짝 놀라서 옆집에 가서 성경을 좀 빌려가지고요. 확인해봤더니 옆집 성경도
백지인 겁니다. Se quedó muy sorprendido, así que fue pues con su vecino y tomó prestada su Biblia y la abrió también. En la Biblia de su vecino también desaparecieron las letras, sino hojas blancas. 그때 세상에 존재하는 모든 성경에 글자가 없어져서 그리스도인 사이에 큰 소동이 일어났다는 사실을 알았습니다. En este momento él pues se dio cuenta de que hubo gran caos en todo el mundo por lo mismo de que desaparecieron las letras de todas las Biblias. 하나님께서 하나님이 인간에게 주신 보배로운 말씀을 거두어 가신 겁니다. Es porque Dios les quitó las palabras preciosas que les había dado a los humanos. 그래서 각지에서 성경을 많이 암기하고 있는 사람들을 모아서 그들의 기억을 가지고 다시 성경을 기록하기 시작했습니다. Así que empezó a juntar, convocar a muchas personas que tienen de memoria muchas palabras de la Biblia y por su pues memoria, recuerdo, empezaron a escribir otra vez la Biblia. 근데 모든 말씀을 다 쓸 수가 없었습니다. Pero aún así no pudieron escribir todas las palabras de la Biblia. 평소 성경을 제대로 보지 않은 것에 대해서 후회하고 통곡하는 사람들이 나오기 시작했어요. Así que ha habido personas que estaban arrepentidas de no haber leído la Biblia en el tiempo normal. 성도들은 하나님께서 다시 말씀을 내려주십시오 하고 간절히 기도했습니다. En este momento los santos de las iglesias le hicieron también la oración de todo su corazón a Dios que les diera otra vez la Biblia. 근데 너무 놀라고 낙담해서 깨었는데 꿈이었습니다. Se quedó muy sorprendido, impactado, pero cuando despertó era un sueño. 태양빛이 창문으로 탁 이제 집안을 비추고 있었습니다. En este momento la luz del sol pues venía por las ventanas. 제일 먼저 책장에 가서 성경을 확인해 봤습니다. La primera cosa que hizo fue pues correr hacia la Biblia y checó su Biblia. 급히 펼쳐봤더니 성경은 정상적으로 글씨가 있는 겁니다. Cuando la abrió pues había todavía letras en su Biblia. 너무 감사해서 눈물을 흘리면서 Estaba tan agradecido así que empezó a derramar lágrimas. 앞으로 이 보물 같은 성경을 열심히 읽어야 되겠다. 많이 암송해야 되겠다. 생각을 했다고 합니다. Y dijo lo siguiente: en adelante voy a leer la Biblia más, la Biblia que es tesoro para mí y voy a aprender de memoria. 여러분 앞에 이 성경이 있다는 걸요 감사하셔야 돼요. Que estén agradecidos ustedes de que haya Biblia enfrente de ustedes. 이스라엘 백성들에게 하나님 명하신 것들이 있는데 신명기 6장 7절에서 9절 보겠습니다. Hay cosas que Dios les ha mandado al pueblo de Israel. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 a 9. 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길에 행할 때든지 누웠을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라 라고 말했습니다. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y a acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 왜 이렇게 성경을 읽고 가르치라고 말씀을 했을까요? ¿Por qué creen que les dijo que así pues leyeran la Biblia y que les enseñaran? 이게 보물이기 때문에 그렇습니다. Es porque son tesoro. 이 말씀이 자녀를 옳은 길로 인도하는 보물이 됩니다. Es la palabra la que puede guiar a sus hijos al camino correcto. Así es el tesoro. 네, 그리고 이제 세 번째는 교회입니다. La tercera es la iglesia. 교회는 우리 구원받은 성도들의 무리를 교회라고 하는 거 잘 아시죠? Ya saben bien que la iglesia es el grupo de nosotros los santos, ¿verdad? 그리고 우리 구원받은 성도들의 가정도요 작은 교회입니다. También el hogar de los santos que han recibido la salvación es una iglesia pequeña. 여러분 이 교회를 소중히 여기셔야 됩니다. Así que ustedes deben valorar esta iglesia. 우리가 이렇게 함께 모여서 교제할 수 있는 주변에 성도들이 계시다는 것이 이게 얼마나 귀중한 보물인지 그걸 아셔야 됩니다. Tienen que saber que el hecho de que ustedes tengan a otros hermanos, a otras hermanas a su alrededor, con quienes pueden tener la comunión, es un tesoro tan grande. 예, 최소한 2시간 이내에 해야 되는데 시간이 지금 얼마 없어서요. 교회와 관련된 것은 아마 많이 배워서 잘 아실 거니까요. 좀 생략을 하겠습니다. Una disculpa, pues les voy a hablar en 2 horas, pero acerca de la iglesia ustedes han de haber aprendido mucho, así que voy a omitir un poco. 혹시 지금까지 자신이 보물로 생각하는 것들이 하나님 앞에 부끄러운 것이라면 보물을 바꾸시기 바랍니다. Si piensan que los tesoros que ustedes han tenido hasta ahorita son las cosas que no pueden ser tesoros delante de Dios, por favor se les pide que cambien.
우리에게 보물 세 가지 말씀드렸는데 첫째 뭐죠? Les dije los tres tesoros para nosotros. ¿Cuál era primero? 복음. El Evangelio. 두 번째는 El segundo, 성경. la Biblia. 세 번째는 Tercero, 우리 몸된 교회. la iglesia, que es el cuerpo del Señor. 가장 소중한 보물입니다. Son los tesoros más grandes y los mejores. 네. 이렇게 이 보물을 우리에게 합당한 보물로 바꿔 놓으시고 항상 하나님과 동행하면서 기뻐하는 삶을 사시기를 바랍니다. Espero que entonces reemplace los tesoros del mundo por los del cielo que les agrada y que siempre puedan vivir bien agradándole a Dios. 하나님만으로 만족하는 우리들이 됐으면 감사하겠습니다. Que nosotros siempre estemos contentos solo por Dios. 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 은혜와 사랑이 풍성하신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, lleno de amor y de la gracia, te damos gracias. 오늘 나에게 보물이 무엇인지를 생각해 보았습니다. El día de hoy hemos pensado acerca de cuál es mi tesoro. 복음과 성경과 교회는 보물이라고 배웠습니다. Hemos aprendido que el Evangelio, la Biblia y la Iglesia son los tesoros. 그리고 이 세상에 있는 것들을 환원해서 천국에 쌓아놓는 방법도 배웠습니다. Y hemos aprendido las maneras con las que podemos reemplazar las cosas del mundo por los tesoros del cielo. 이런 말씀을 알고 있는 것으로 끝나지 않고 이걸 실제 행함으로 실천할 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. Ayúdanos para que no solamente sepamos acerca de estas palabras, sino que pongamos en obra. 예수님 이름으로 감사하며 기도하였습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.